Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, kurubatan kaula sareng kurupati ajunan sekesempatan malemangkeun hadir ka di tempat. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Ruji beserta seluruh jajaran keluarga sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Ghani. Ajunan semulja Kiai Haji Mukhlis Muhsin. Ajunan semulja Kiai Haji Imam Bukhari. Ajunan semulja Kiai Haji Zuhri Haris. Terjukan tak kaleb ajunan semulja Kiai Marikan. Benda seteja para kiai seampun Rabu kak di tempat nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kau letak uning da asmaipon. Namun meskipun beten kau letak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta seluruh jajaran-jajaran tisa sekesempatan mangken hadir, baik tokoh masyarakat, sepo dusun, ben seteja, seteti panutan, pemimpin masyarakat Kak Dinto tanpa terkecuali sebutan kauleng aku ngaki. Terjukan seteja jamaah Masjid Baitus Shalihin, ben seteja ibu-ibu muslimat si malemangken hadir. Alhamdulillah. Ngereng kaula sareng ajunan al-syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kalaban taufik hidayah maunah. Sa insyaallah kalaban ridha Allah kaula malemangken sareng ajunan bi Allah takdir aleng ki ka di tempat. Acara semuljah. Tempat sepaling muljah mungku Allah. Asareng kalaban orang-orang semuljah aki sareng Allah. Kalaban raja pangarep semoga kemuljaan ka dinto benni cuma itunya bisaos. Tapi epapak kundak kaula ajunan sampai dak ke akhirat sehingga sehadir seteja teti ahli swarga. Amin. Allahumma. Salawat ben salam muga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dito orang saafak ta kaula sareng ajunan minadz zulumati ilan nur, dari peteng eki bekatera, dari peteng puduh eki bekaterang ilmu. Sehingga kelaban ilmu setera kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kelaban raja pangarep seteja sehadir ka dito tetia orang sekenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya mujibas sailin. Para bapak, para ibu saya mulja ki Allah. Dalam Al-Qur'an juz awal kak dinto Allah langsung muka ayat epon kelaban ciri-ciri orang setakok da Allah Subhanahu wa taala. Jadi di juz awal Al-Qur'an ketika pertama Allah mengawali surah Al-Baqarah, maka surah Al-Baqarah kak dinto langsung Allah acareta katipon apa ciri-ciri na orang ni kasetakok da Allah Subhanahu wa taala. Ota be orang saya sebut kalaban takwa. Takwa nika beni reng abini situ nge compo ni kamu nabi situ nge kebela takwa takok kasih tuai
Makanya muni Mekkasen ni kejarang, ringal bini dua ni kejarang. Kelompok takwa cepon, takut kasih tua. Muni bengkalan ni kata wakal, takut kasih tua, keng memburu akal lagi. Jadi pakun banyak bini namun rok bengkalan. Di juz awal ijlasaki seperti apa dan bagaimana ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah. Juz 30 penutupan juz yang ke-30 Allah nerangaki inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Orang-orang sepekal ngaule kauntongan ketika orang ni kaabali ke Allah ketika sedah ni cuma situng kelompok yajudan Allah pasera lil muttaqin andi orang-orang setakwa ke Allah. Juz awal jelasaki ciri-ciri na takwa, juz 30 penutupan kebala bahwa orang sepekal selamat orang setakwa dak Gusti. Mantar sahati nikah tepak orang setakwa. Amin. Amin. Di surah Al-Baqarah ni kebedalema tanda selema tanda ni katanda orang takwa. Mun kau leben ajunan andi selema berarti kau leben sampian masuk ke kelompok orang setakwa. Sejamin akhirat sebekal selamat cuma situng kelompok kika dito kelompok setakwa ke Allah. Mantar tepada kau ajunan. Amin. Allah tebu senikah juz awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kena lemak nikah ciri takwa. Kalau secara gampang takwa ni maknana imtithalu awamirillah, ngalako sateja perintah-perintah Allah wajtinabu nawahi, ajauhi larangan-larangan Allah. Cuman secara ciri-ciri beda ciri nak beda tanda orang takut ke Allah. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang sepercaya ka perkara gaib. Kenapa perkara gaib? Perkara saya tak pedeng ketengan, perkara saya tak masuk ke akal. Keng mun ni ka cerita aki sareng Allah, mun ijlasaki sareng Gusti Kanjeng Nabi, kau leben ajunan pas percaya ni kenunjuk aki ku leben sampian ate iman dek Gusti Allah. Mangken ni ku leben sampian ni hadir kak kanto. Beden apa? Pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Napa Isra wal Mi'raj nikah? Kanjeng Nabi jalan melo mampa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang jaraknya 1200 kilo. Mari ni ke pahipongke boleh ke langit. Dari langit ni ke pahabali boleh ke Mekah. Cepon Al-Barzanji buaki thumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Sallallahu alaihi Kanjeng Nabi beli pole depak dek ke Mekah tempat lengki na sebelum mana ke kita cia saking dari sekejeng ulama ada bu Kanjeng Nabi jalan ni ke sekitar 3 jam. Orang sing ngadep ke Allah dalam keberadaan odi ni keberadaan dua. Yang pertama Ibrahim bin Adham, salah satu ulama tasawuf yang sunat salah tarina Isa sunat tani kalas tari sebelum sopu ketika yang sunat rona yang kaabi Allah. Yang nomor 2 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng cepon ulama Kanjeng Nabi ni kang ngadep dak ke Allah ruhan wa jasadan beni rona tok tapi ben bedenah ngadep sedejah untuk naremah ibadah seanya masuk. Makanya gelak sareng penyambut bala saya ngak mun bajang ero jaga. Ana apa sebab saking dari penting bajang nikah pun tentak ngangkui perantara tapi langsung pakonaki dak Gusti Kanjeng Nabi panggil secara langsung yang dikenal dengan peristiwa Isra wal. Makanya cek pun kesair debu senikah cek sampai atingkal salat baktoh selema tore lakoni cek korangi kotu kena sateja keluarga epa embu ben anak cek sampai enteng pen siang pen malam paenga
mun sampai tinggal solat bektoh selema awas tingpon mate duh senga olar kalah ke sangker kapi bekal nyengak mungkar nakir nukol seteletak ngaonga ada pemik cenggeng kak tako buru ke temor mun tako kak tori kulit bah nuro kina bah nober pengaji lagi mentir bi Allah berarti orang si bisa aja ke salat amin. Alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang ni ka pangki jak tako ka Allah mun orang ka dinto iman dak ka perkara gaib tore kaula sareng ajunan ceretai tentang masalah alam barzakh kuburan bade seonding alam barzakh ka di mah tada tokang karena ulama melakukan penelitian ke alam barzakh sampai mungkin tada se abali boleh pola sampean neliti ki ban HP bi hula mun pangki jak bade ka mana pa WA iki. Ketika Allah menceritakan ada surga, ketika Allah bercerita ada neraka, toman oning kaula ajunan neraka pada benapa swarga pada benapa tak toman oning keng pulan saat cerita Kanjeng Nabi Allah adebu kaula ben sampian parca. Jadi kenyamanan iman. Enggak napa swarga tak oning ka iki. Yang jelas cepun Imam As-Sawi orang panaroan mun budian masuk ke swarga tung situ ngareng lake mun sampean katu bah tandi bini pah sete dalam keberadaan bujang maka dia pun Imam As-Sawi reng lake ni ke Quran mana bagus swarga bisa abini saibu bidadari bamba pah ngucak aduh cong mun saibu je apa saya masa ngasih lebar tinggal pada masuk swarga tak usah lebaran iki yang mun pukempuk ni ku laku pada masuk swarga selake tak kira abini bidadari buk sampean tetira tonah selake ni ke tetira janah kemudian bagi selaki ni ke setan sepo ke swarga ni ke bangun pole sekitar umur sekemi tahunan tetireng swarga ni ke pada ben kula ke bini ke umur kemudian sebini umur 17 tahun mun seteki keni pakun keni pada tiwildan swarga bidadari alatini tukang kak ngangka tukang teng nateng tukang nik ngoni kor lagi bini pada masuk swarga menter pada terasa masuk swarga kapi amin Allahumma. Lah makanya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi ni kasareng Allah paningalen situng tempat setempat ni kenyaman swarga paningalen tempat setempat ni kenyaman neraka ketika Rasulullah ningalen tempat seanya swarga ternyata swarga ni ka esena saya paling banyak orang melarat orang miskin menter tepak karing nero ni amin. Kejop kiri di buntemol manter tepak karing noreh amin manter tepak ke orang panaroan amin dan sekitarnya amin teti tinggal kak kula ben sampean mangken bi Allah takdir teti orang miskin orang tandi tinggal nggih mi pola swarga seetengan lebih Gusti Kanjeng Nabi tepak ke kaula panjenengan amin Allahumma soki miskin tinggal cek karo sekejap di itu kula ben sampean kan sekejap tak karo ning sebitek petong polo belung polo paling ngepol sangang polo lah jarang mangken umur sangang polo cak mangken kedeeren macam umur 40 polo lah banyak penyakit tak mun betul lambek ku teguh mun betul mangken nek ada puai ki dah bangki keng mun betul lambek koken salah koko seken niki ku le compo andi tatang ke umur 140 ki ni tak luang tanya aki ki nami tak luang bah nyampit cak engko tak nyapo odol cong tak mun mangken reng sabareng tengki mun lambek ni kan ten koken salah koko seken malai compok tetangga kula ni ketega akhir saya mati ya anapa tak lem te mati umur 40 bini tetega mati anang banyak mati kompuya banyak mati ni tak lem mati ke tipi pikir manusia ni kayak kandai mati takut tapi cang kula justru selebih takut mun pah tak mati iki na bangki kula ben sampean mun ikut mati ni takut ya Allah mati coba mun pah kula ben sampean tak mati napa ya kalaku nggih umur lah 130 kiki tak ada segala akan aku ajam tak edit kok embi tak bisa kok sapi lo bisa neng keringking mata lah rabung balak ngetilak babi ni ibu dina Roma apa hitanya aki siapa mereka naik babi ni nyampit gerjelenggeran bikin mata naik benih gerjelenggeran cak lah tua orang mun lah tua ni kepaningan lah tak rabung tak pat napa ya kalang kuah
tinggal tore mate. Saya kata kok beni urusan mate tapi ma ba'dal maut sepenting selamat sama rena mate. Tinggal gula ben sampian menter ebeteti orang seselamat ya junan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi yang jelas orang setan ni kebetulan tanda saya jak punten. Kebala lagi. Kebala lagi. Me bangki orang nore ni kajak mun setan selamat. Coba torain. Sepertama, nggih. Mun badah orang nore orang panaroan otabe panaroan sedah tepak ke malam Jumat otabe siang nga hari Jumat berarti orang panaroan ni kekeng selamat ya junan Allah. Orang sesedah malam Jumat otabe sedah siang nga hari Jumat maka orang nikah selamat selama ilmu kubur tak turas seben malaikat mungkar nakir sama sekali. Cepon serah kanjeng Nabi sa'adabu man mata yaumal jumu'ah aw lailataha kataballahu lahu ajra syahid wa waqa fitnatal qabri. Mun bada orang panaroan saya tetepak ke malam Jumat otabe siang nga hari Jumat maka orang nikah tak toras seben siksa kubur tak apang kiben malaikat mungkar nakir sama sekali sampai kiamat. Terus tak terus mati Jumat pakaja terus tak terus mati Jumat buk terus tak terus mati Jumat buk du malam makin kilem kemis buk kulen tak terus mati Jumat terus mati budian keng menter tepak aga Jumat niki menter pada aja ngomor kabeh ka amin buk menter ki pada aja ngomor amin deka kanjeng Nabi sa'adabu mun badah orang setem tepak ke malam Jumat otabe siang hari Jumat orang ini keng selamat mungku Allah amin. Bila malam Jumat ka Jumat nikah dari maurib malam Jumat sampai maurib malam Sabtu. Tetimun benda orang seteh marina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu orang nikah selamat tak torak sesiksa kubur sama sekali. Amin Allahumma. Manter tepak kaulaban panjenengan amin Allahumma. Wa wong latorai mun bada orang noreh seteh samarina maurib malam Jumat ben bektona sampai sebelum maurib malam Sabtu ni kekeng selamat. Mangka namun sampean ku ku sakit sarah pah kemis ko lempak malam kelenger jeka-jeka ko lami depak ke maurib bengki aji mun bolo ibah tak ndek ring dinna aja ya pola rupa pola bisa jeka-jeka mun tengkana mati ni kata ni ngatur manus setangki ka keng polai pedepak rupa mati ni kata bangki ka kula andi matuai reng kula ni ke beni keng sakit asaka kasabe asaka ka palagi bede bengku tak keng pola tak nyaman beten asaka nikah asaka kol 11 beda orang antara kaleke itu modern nyandar ke bungkana paunya ku keng istirahat itu horor kol 12 orang dari leke lamu liah pakun nyandar ke bungkana pau iyen taren takok keng ngedeh ejegei ternyata mate nikah ka ternyata mate nyandar ke bungkana pau asaka itina saka orang nyandar ke bungkana pau mate nikah mun pate ka tak ning bek bektona mangkana saya ngak gula motora koreng panaruan nikah mun sampean ku udah ku asaka saya ngak nyander ke bungkana pau kak aji ada iyo nyari bungkana kurmis insyaallah ki au gelauban gelu engki lo bisa saya tini kata ing tebek mangkana ulama adabu kam min sahihin ma tabi ghairi illah wa kam min alilin asahinam min ad-dahr banyak reng beras mate tada markena ngin abang ki kapintereun ropuh mate compok ni kengkek dedeh mate laung compok ka keng yom cium mate sepeda motor nyium metrek santak senyium ki besa cetak yang ku selamat tak iki ke rumah sakit beli ke dapat ke rumah sakit beli ke yang malaikat maut ngarajang malaikat begela saya detek jong iko kapan turun mate ini kemun mati. Ini dah bangki. Terkadang pada orang masuk rumah sakit, panah kena pantar, kiba mulai boy pipi ya, tak kira abid. Arab apa jong? Aja kau pengen kerker aja. Ya, mun tak kerker beni kau peng betesnya mana aja. Cek beni kau pengen cepat kai kau pengen je kerker kapi. Pulan panah kena kau sini, kan lagi kiba mulai tak kira abid aja kau pengen elok tak dengan. Kiba mulai aku, depak karo mana mati aku. Keng saya mati beni saya sakit, saya ngucap. Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Kam min sahihin mata bi ghairi illah banyak ring mati tak ada marga. Wa kam min alilin asa hinam min ad-dahr
banyak reng sakit sarah ete dente tak lemah tak lemah teh banyak tak banyak saya beres mati mendadak saya sakit tak lemah teh saya tua terlalu kadang tak lemah teh sini kau umur kak makanya kulit temannya cerita serang Cik Haji Jawahir almarhum dari Pesesah Tabiru itu biru ni kecepon beda orang tua salah tua ngololeh salah ngololeh nikah lumpuh tua ngololeh lumpuh stroke tak bisa jalan ngololeh tua ni kena foto na foto kartu gara-gara na meringakan minta ngakana boleh ibrik nase minta nase boleh akhirnya kompunya tak betah apa doa ke pangeran ya Allah sepenting ibu Islam beriman tak nampak mbaku lepate ek ada eko mun sampean dik kompunya ngak nikah petes kak bungki kene iki akhir oleh pak tahun embani kesesake ku tak pah minta tajin ki lagu mban minta tajin tuli ingal aji tajin tak kok gigir tuli ke bayaki bagi si tajin tajin ni kaekakan oleh saparo pereng agelau pah mati mban kompoy pah ngangkat tandang alhamdulillah ya Allah mbaku le mati yang kue tepak ka kompoy papan takai juga polan embani kala mati akhir embani ka iki bakatani ya ni pandina ingat lagi canteng di kompoy ni kai pandiin seram itu dari sokona seram pan para ada pak cetak seram pah melak embani kapan melak pah ngucap makana karena tajin ki buru ruai jadi kompoy pah congkot takin jak kaki bawah yang ki odi dah ni kemun beni bekto na mati napa boleh orang sakit mati amun beni bekto na mati odi boleh jelas maka mantar gula ban sampean beni takok kepateh bila saus mati ampun kesokan Allah sepenting saya temantar dalam keberadaan saya amin mun parlok cepon ki buruh mantar saya tena tepak malam Jumat amin Allahumma otabe siang hari Jumat amin Allahumma sehingga ketika saya tetepak ke hari Jumat bankah siang hari Jumat kaula ajunan eja gabi Allah beteti orang saya tak turas sesiksa kubur amin ni saking muljana hari Jumat kak mangkana orang ni kemun hari Jumat ni kan apa-apa lekeng pah ngaji saya tak bagus ya reng laki asarin ben rajin namun tepak ke malam Jumat cang nak kanak santri pada ben mati ereng kafir petong bolo mun semalam 2 kali terus pak bolo mun semalam 3 kali bu 210 mun pahih kena pak kali benih karo orang kafir saya mati maka saya laki kelenger kali cak gila nih kayaknya kita tahu ke gila tahu apa ya sambil nih kayaknya korla depak tedung apa dia mabur kata mila tadi Allahumma sholli ala Muhammad pon nih katanja jadi nih pangki jak saya nih keselamat saya pertama saya malam Jumat atau besiang are nomor 2 mepangki orang sedah enoreh ni kejak selamat kanjeng Nabi ada bu senikah irqabu mautakum salasa orang panaruan mun bade orang sedah sekitar sampian bade keluarga sampian sedah torain telok perkara hadisnya kaetolis sering al Imam Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zain irqabu mautakum salasa kengain telok perkara bade orang semate mun bade salah situng setelok otak betelok ni kepada kapi sesetan ni kekeng selamat. Panapa pertama irkul jabin dari apen luan bederang seter etek kudai napah masker mas pelo la seter keng dari napah beca ni kekeng tante husnul khotimah cepon gusti kanjeng torain membederang seter. Nomor 2 wadarful ain tengal la beca mun perlu sampai akili ain tengal la seter keng tengal la beca mun perlu sampai akili ain tengal ni kekeng tante orang ni keselamat buk. Nomor 3 wantisarul munkharib lo ngapah sekar lo ngapah jen mergem lo ngapah jen raja kapan mate ni kekeng tantina selamat ya pun kanjeng Nabi irkul jabin darful ain wantisarul munkharib dai apeluan ota betengal metu aing tengal ota be elong jen sekar ni kemun ki oding lo ngabiasa kapan mate pah sekar mun lakar sekar bugi kene elong nganyaman apa kun ya benne tak kok mun tak jelas tak kok salah sangka iki karena ni ka hadis nggih paham jelas keng cuman kak ki mun beda orang setu ternyata pah deui na kesapah aing tengal na kesapah elong biasa belum tentu celaka toko pah bisa kan toko umpama kan tuh pah beda orang bek semua meleng ampung ngicuan rebon tetangga umpama ngarek lek sakejak lekas dateng mil lekas dateng gak tegepok ben kak tuan lek pan rebone buka pah dalam ase semangka aselanas oleh di maka tegepok ben kak tuan gila can malaikat billahi ngecok lagi nak kaki
Umpama bah beda orang ngak niku umpama beda orang ahli ampung ngicuan reba pan ngare umpama ketika mati salah deui nekereng tegal nekereng pah elu tak sekar kula ben sampean pah ngocak harta tompes beduk reba aja tak oleh anapa belum tentu celakan ya kak senika kak kanjeng Nabi ini pernah cerita Bani Israil ini pernah beda orang bini pelacur ini kebun malam dadi germo situbek to mulai dari tempat pelacuran pah nemu pate pengkir somor pate ini kema keluar cileun arjeng nyino mah kalem somor tak bisa masuk si pelacur ini kepah muka sepatu nah nyelo aing pate ini ke yenumin gara-gara nginumin pate Allah ini kepah apa ngumuman para malaikat ishadu ya malaikati saksi entang para malaikat inni qad ghafartu laha engko na nyapor ka orang bini sa alacur sa germo ban malam je gara-gara nginumin tah makhluk saanya mapate tatang ke sekitar ngocak ni karing bini kurang ngajar sateji tatang ke ngocak ni ka orang bini ahli neraka sateji tatang ke ngocak ni ka orang bini bengkes keng pun Allah lek sapol dadi orang bini ahli suar dadi mun bade orang ahli ngecuan rebe ketika mati bah deui nekereng teh kala kereng belum tentu celaka bisa saja nih kalau sepora andi kelakuan bagus mun parlor pun dalam minta sepora loh mun ahli swarga mi kereng deui nah sengaja bi Allah sempen tanda bagus polan orang ini kaki odi nglakona coba karena mun pah orang sing ngecuan reberi ya pah deui ini pebecah kula ben sampean pah salah sangka itu rebe mah masuk swarga kana pah ngocak situ mah oh ya mun ieu tabunan beureuh cuma aja leku pagemedek jadi bisa saja nih kalau selamat lamari minta sapora ota belaan di amal si etremah keng di Allah sempen tanda swarga nah arapah polan padeng ngajuba anapa takok gula ben sampian salah paham takok nyangku kelakuan juba memasuk suar maka Nabi Allah pah sempen jelas lagi paham kak maka namun beda orang saya tak oleh abak cuba aki karena ini bisa saja selamat pon sebersitung epang kijak selamat orang saya malam Jumat atau besiang are Jumat. Senomor 2 me epang kijak selamat beda telok tanda edainah kepetia aseta. Beca ne kejugan beca atau elong jen sekar. Senomor 3 me epang kijak orang seta ni keselamat me epang kijak orang seta ni ke masuk surga. Kengain mun beda orang nore atau orang panaruan sebelum seta sempat ada la ilaha illallah orang ni bakal masuk surga. Mangkana kanjeng Nabi adabu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah senga orang panaruan mun beda orang sete telken kelaban debu la ilaha illallah cek kan deui lain cek tor kadang majadi mati au keleuban panakan dateng pah negu ka bau nah pateger ngucak si mati ya pateger Abu Cak kotak kalau bener kemen ada kira gila. Empuk re boleh kapan datang. Kak, enggak kang kok kak. Engkau misalnya dah jelek kak. Enggak. Arama kita enggak bu. Torot. Mun beda orang saya enggak cek kan dari lain kan dari la ilaha illallah. Jelas lagi. Paham. Cara nenalkan ni kayak belat ni hula buk sampean buk. Karena Singapura ken biasanya nih binian, mungkin laki ini kebiasaan terus urusan luar ngaji biasa. Saya pun ken kan biasanya binian, tanggi buk. Nalken reng mati ini ke pertama buk, pereng aki. Cek terlalu nyare, pas tuh kayak gini kembong lau dua. Cek jaga aja buk. Senomor 2 cek cang launan makle bisa etero. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya nomor 3 mun mayyit ni kala norok bunte cek telken boleh dadi mun lan norok bunte la ilaha illallah kopeng rek ambu cek telken di buk maca aki yasin maca aki ar-ra'duh je kita ko akan delain dadi make semati ani ke maca la ilaha illallah mangken semati legu duhur sepenting dari mangken ke duhur ni kata ada kan delain nikah ekoca asango la ilaha illallah. Jadi benih kutusan ikam la ilaha illallah pah mireng mati Indosiar aja buk sekocak kalimat terakhir nih kemarin ada bu la ilaha illallah tak abu dabu kalimat la lain maka si mati legu du malam pada sepenting mari ada bu la ilaha illallah tak abu dabu kalimat lain jelas nggih buk mun la norok bunte la ilaha illallah
maca aki Yasin. Napa faidana? Nazalat alaihi rahmah. Mun maca aki Yasin toron kani sarna Allah ka orang sesete. Pah maca aki ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh. Maklai kempang keluarannya bah. Sering tan kula pengajian eman gak diman ngabala. Saya kempang keluarannya benih ke pertama ar-ra'du ketika saya mau sakit kak. Senomor 2 napa? Siwak. Sering di kula gebala ni kak. Maksud ada orang pas salah sangka. Pulan siwak makempang keluarannya. Bah, beda orang mati ya tak lu mati bah engal aki siwak ke torot waki kecolong. Beni ki odi mangkene pebiasa asiwak. Apa aja ngah asiwak, audu asiwak, tedu ngah asiwak. Devuk ngakui kaju arok, arami kaju arok ni kelemes pan becar, ompan isiwak kira omangan le kalesan, eka kempang keluarannya bah, eka waris cerdas. Mun tandi kaju arok ngakui pungkan acem padah. Aku ibung kana pau deh kak, kenjak tak santa atau kok bung kana pau tak luang saya dah lempah dal katel lagi. Sepaling gampang aku kalampih, mana surbanan aku surban pala tandi siwak nih, mana baja ngah, kota benik nih. Paham buk? Mana rukuan sampean ngakui rukun buk, buk. Terkadang kulian mangkiro masjid kak kakak aja pas ngakui sarung ada ya. Ya lo apa kak, kayak muntah pun mancing sarung ngai pak atas tak kok siwak sebebe nganyol keluar engke. Cak gelak buk tak uning sampean buk. Hari kelompok hahaha siapa aja. Hari kelompok tang kelompok ibu nada ada sampean kuan di siwak. Buk, nggih. Sampean sing ngampunalken pertama cek terlalu kajah kasar. Munalken mayit cek terlalu Senomor 2 cek terlalu Senomor 3 mun lan rok bunte tak usah telken boleh maca aki Yasin ben ar-rok tuh nggih. Cek nin dereng compok hula buk. Compok hula ni kadung-kadung tegelero. Nelken ring mati ni ka epa santa epa kaje ka. Salah epa kaje ki itek-teki ka kopeng. Salah la epa kaje itek-teki ka kopeng sa mati ya. Amulai ki laku sampai sing malam tak ambu sekali. Untung si mati tak engak. Cek engak ikira makmuan aja. Pakai tak ambu sekali bah epa kaje. Allah Njak nemu di mana lagu ya Allah kamu lagi laku sampai asar lesung arapah ngocak kamu buka gente buk apa tak lumat teh ya canggulnya pada tak lumat teh cekel boleh mari bukan ki wai gente buka lagu necung santaan boleh Allah Njak jaman kena satu sekali benih karo talkin nama ke kemin ngencat pun aja nang tenang cek jaga aja cek tak santa sepenting orang saya mati ni ngiding la ilaha illallah sini tak munitalkan ben la ilaha illallah lanjang geluh takokkan pertengahan pah pegak takok pah mati kafir debu nasa Ismail Osman Azan Al-Yamani debu aki mun beda orang ada buah la ilaha illallah ternyata pas pegak kentengaan nika yang ada bu la ilaha illallah kamilan secara sempurna beh kan tak mari sing ngucap maki tak mari cak ngucap nih kenging malaikat saya nyabut ngade geluh jelas nggih paham nanti Allah Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah amin. Mantar kalimat terakhir sekeluar dari lisan qaula ajunan ketika qaula ajunan abalik Allah mantar debu la ilaha illallah amin Allahumma bon sepertama ni pang kijak selamat orang setok malam Jumat atau besiang na are senomor 2 bertelok tandeh imma dari aperluan imma tengal akili aing tengal atau beelong jen sekar senomor 3 sebelum seteh sempat ada la ilaha illallah senomor 4 mi pangki cak orang seseteh ni keselamat tengain mun beda orang seteh syahid mun lembut ni zaman Kanjeng Nabi syahid ni ka perang benereng kafir makin kan tak tergambarkan menikah tua perang benereng kafir tapi syahid ni kebanyak macam beda syahid fid dunya wal akhirah syahid itunya ben akhirat akati orang sa perang ala ben orang kafir beda syahid fil akhirah atau syahid di akhirat itunya wajib pandiin wajib puntu wajib pejengaki ken di akhirat langsung masuk surga pasera sepertama man mata fi talabil ilmi mata syahida mun beda orang ngaji bah sedah syahid nih kan. Tadi pagi ada pengumuman dari Pamekasan
ada salah satu pondok pesantren kerempain tanah longsor sehingga ada 5 santri langsung meninggal dunia di tempat, dan kula bengal nyakseen santri sesete beri pondok nikah termasuk orang yang sesete syahid, saya tidak boleh bersena kecuali surga Allah. Amin. Apa sebab? Karena nikah santri dalam waktu nyari ilmu. Pas nomor 2 syahid nikah benih karo orang ngacipto mamata bil hadmi mate kerempai bereng berat nikah syahid dia kerempai masjid pah mate set nikah syahid kerempai gedung mangkana kisatar lamba almarhum to mana debu tore pas emak ke masjid pas emak tina mah kita abu juga pas emak pola pok capok kerempai dekai anapa sebab engke kita abu aja lagi nyelek kayak iki anapa karena sampean mun kerempai masjid nikah pah mate nikah syahid nggih ongguan titik kita abu aja lagi nyelek do pola pok capok rempak sampean nikah pepek iki Dimin, kesatar tu mana debu sini kayak pikir canggulang kisah ini kerempak ini kah? Pasal orang mati syahid, man mata fi talabil ilmi, mata syahida. Sedah dalam keadaan syahid. Colok dia. Sedah dalam keadaan nyari ilmu, orang ini mati syahid. Nomor 2, pasal orang mati syahid fil akhirah, man mata tulqan mata syahida. Mun bada orang ala hiraki ternyata pah mate syahid. Jangan jempok mati aranaan. Buk, sambian buk. Tinggal makin ngandung berat pasabar buki. Oi. Pasabar kencur naraja. Sampian kapan anang nikah keluar buk nikah kayaumin waladatha ummuha. Embuung nikah pada ben lambak ki lahir kia. Anang tada tu sana embung ada tu sana. Jadi orang ngandung nikah mun sampai lahir tu sana sampian korpas. Mangkana rembi ben tahun buk. Jak mun ben tahun benih karo tu sana se korpas ya. Apa kak? Tu sana, nggih. Tak napa hukum rembi pun tahun. Sepenting lahir gempang, embung sehat, anang selamat guna petanggi. Kule compok ni andi tatangke, andi anak pak lekor buk. Pak lekor kule mikir, mun sampai pak lekor je tak usah ajen buk, asim bayi rembi. Aduh kerja bentu sesuai bergembat je. Amin Allahumma. Pangandung eto kak juga. Mak le tu sana tak ada. Sampian mun umpama pas kala ketika lahir, pah sete. Tak ada boleh bersenah. Ring bini selahir, pah embung sete kecuali suarga Allah. Maka netikan makilakan bak semua berat tangki ring bini ngandung ni. Maka ring bini nikah timbang ring laki ni ketelok tingkat tenang. Anapa? Ring bini nikah sepertama su'ubatil hamli melaratah ngandung. Ngandung ni kalau ring bini saya tahu, ring laki tak tahu ngandung. Mungkin apa mungkin? Melarat tak melarat ngandung buk. Melarat segang bulan ni katibiin saja nari saja raja mula umur segang bulan makilip salipan benreng laki genteng haram tak atole mikir atole cak dengan nondu ada kerana petek saya banyak sampai mungkin apa mungkin reng laki mentro tahu cak rem ngandung ni ke melarat coba dekik nyari nyiur si berdeng 2 kilo sebab ketabu pah bet ban sampai kejedeng ki bah kejumat cak toro akia kompolan ki becak bitabit 2 minggu bayi muntak mincret ki bah reng laki ni kita usah ngandung kak bela ngandung bayi kelenger. Toman bersitung ceret. Tering laki ini kabrek ke dokter buk. Terutama penyakit jo. Depak ke dokter pah bi dokter ko caki. Anu napa pak? Dan kula turu periksa penyakit. Sampian mun turu periksa penyakit tes urin ki. Kota bisa nih kesampian peleman geluh. Kedik sing malam matedung. Leku ki laku sampian kapan ngiding. Kemi da ada bedai putol bi sampian. Kemi lagi bekak tantu bi gula. Periksa ke laboratorium. Tedung sing malam masa laki ni laku tu dia kemi bedai putol. Mari kemi sahabat ibu benar meja dek kemi nah. Selaki abu aja si bini asapuan. Tak temu cak beda kemi ikening cumpak ben posapun apa dumpa. Tak kok iki kiri bisa laki ia lap ibu bersih. Tek kubu tu lah kosong. Tak kok iki kiri bisa laki pah putol lagi bekejeding bi si bini. Kak pah kemi itibi. Ya ngebok iki. Tak usah pikir pemasuk dari mata uning gula kak. Sepenting lagi kan kemi. Lagi tek kemina si bini tu yang ke. Yang ngebok yang ke pak si bini apa beli pole. Selaki tak tahu cak kemina si bini ni. Pak lagi beli selaki ke dokter ni. Dapat ke dokter pukul belu masuk ke laboratorium pukul belu sampai pukul 12 dokter tak mari saya meriksa kemir. Keton dokter lah. Yang pak kemia apa dia itu. Pukul 12 keluar dokter ni. Pak tanya aki bisa laki. Mari periksa dok. Lestari pak. Bangki. Sakit napa hula? Ada beri masalah sakit pak. Apa dok? Positif. Positif sakit napa? Benih positif sakit sampian ngandung mangkene. Langsung aku blak selaki ni.
kelenger. Sampai nakin ram saya ram kol situng jepon. Kol situng pahabi dokter. Ampun Pak sampean la pleman geluki. Kula akme pole periksa pole pita kok king bade tak beres. Ko mole. Enjak magila mole karo mana muana pada ben kertas po cetaka. Yamba bi si bini ya deng roman. Beda apa Kak mi cek po cetaka. King sakit apa Kak? Hari beni masalah sakit dele. Apa Kak? Positif. Positif dah remak. Engkau ku tak apa ngandung lek setia engkau. Enjak si bini sagelak tega pada ben soonan sebelkot. Buk. Si bini pas sepora nakak kula keng tako iki kiri sampian Arab balik asli na kemina sampian ni kedumpa tako iki kiri kula bi kula kente kemina kula terus titi sing ngandung beni sampian kula sing ngandung ka iku kaki sing ngandung le engki alhamdulillah ngaji yareng laki mun ban tibi ke beda ngandung kelenger keng mun si bini ke beda ngandung selaki sujud syukur harapa reng laki tak tahu cek rembi cek ngandung belum bulan sabar Kak. Jadi mah bedeng bini ngocak Kak, engkau ngandung sengang bulan ten kaki serembi. Rembi adi di mana? Mungkin apa ki? Kula tokang malar tereng rembi dengan apa Kak? Karena ketika bini kula rembi, kula ni kan norok, beni nengi luar. Norok kula bini kula nikah nyandar ka kula buk. Antara kadang aslinya magereng laki ni kesusah mendeng bini rembi buk. Lar kalir ke laut ke Dejo tak tujuk sekali ke bedak ke timur king rek laki ni kan makin susah sampai detik rokok abis telo bungkus di luar itu kula taruh buntek ke dalam tarik napas keluarkan tarik terus nak pelak terus sekejap terus dia nak pelak oh. Mangkan lambak pada lagu sini ibu kaulah wanita yang mulia beda derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya ajinya pada iya yang dinaknya tak lagar sini ke lagu lambak tenggi penting telok pak benembu ni ke Arab masa kata nembu makanya lambak ni ke sahabat mereka ni dak kanjeng Nabi dak pasera orang sekutu yang lakukan dia bagus qala ummuk qala thumma man ya Rasulullah mari embuk serah ummuk embuk kakek qala thumma man ya Rasulullah mari embuk serah ummuk embuk kakek baru sudah merempak ni ke bapak tanya aki ke serah kula kutu bagus pertama embuk kakek mari dimbuk serah embuk kakek mari embuk serah embuk kakek mak pada embuk serah baru sudah merempak ni ke bapak tetih embuk benepak ni ke telok banding situng embung telok apaan sit situng mereka ngaki buk embung telok apaan pada khotib Jumat baca khutbah sini kak embuk baru apa embung telok apa situng mulai Jumat embang pahatanya ke anak dari macam kiai kena rocong embung telok apa ang situng iku kalau anak kebela kambung di dapur entaran ang kambung di dapur tempon ama saagengan jek sek terong pah ngocak bu cang kiai masjid gelek embuk je telok apa tu cang siapa jong cang kiai masjid semacam khutbah benih kaki senyoro ngebela kangkok je siapa senyoro bi papa ero kebela embung tak fit nyampit terong ngani ke pah sek begini bedi mangkok pah kocak ya terakhir ke bapang nak kebela ruabi ni pole ya mentroi pada benterong re lembung kok tak bisa nih kakak nih kemagi beri kitab tak kira mati kak ongguan lepas keluar kitab kaki lek kor ikhlas selaki abini pole kaki jebudian iswar ke apa jungan emas tak kira gelem kak tak usah bini na sampian bini kule yo tiaki tak mati kula tanya ke bini kula lek kaki tak terlalu pajung emas lek nyampit tinggal kak kula pajung na gedang bayi ibu dia nih ngaranya ku berdering jualan gedang ya suarga cek lekar melarat dongku ngandung tinggi bu berat lahir tinggi bu nyusuin tengah malam engki napa engki jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam
terbangun karena tangisnya anak mare nyusu emak nyusu wakia. Mintar kalak dia cok lagu nari. Tading terus sakit apa ipopo sapi datu dek. Yang jelas orang bini wana beli ada boleh ni kata ada mari dek ni lah. Mun bada orang bini satu dalam keadaan melahirkan tinggal cak kira kepikir jadi rojak kepikir cak le seta mun bisa cak seta sanika keng umpama pas seta sanika ni keng tandana bagus tidak boleh bersunnah kecuali swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Mantar seta je hadir nikah tetiap orang seandi salah situng dari sempak nomor 5 pangki cak orang selamat nikah mun bi saudi dua aki iya holen senika pak nikah pak selamat. Mantar seta je hadir tetiap orang selamat ya junan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Boh jadi takwa ni kalema kula bahas situng ni kak saja berarti mun lema bahas kapi mari kol 2 deki ni tak apa-apa kan sampai kol 2 iki siap ngaji sampai kol 2 tojuk sampai kol 2 ki siap sampai tojuk cak aku lian lek kula toro na mulia kula bagi laku hok pakak kentuh tak mulai sekali depak ke rumah diki kol berempat abang gila ku kula 6 berangkat boleh ke Mekah penari dia tok hok anak gulai romaja abis sandi alik hok sambian teko tak tulam Jumat gula ni kengki pon saya ulangi orang ni kai pangki cak takok ke Allah orang ni kai pangki cak takwa yang pertama Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi orang-orang seatena iman dak kuste le mangken sampian hadir kak kantor nikah keng nunjuaki sampian nikah atena iman dek guste cek siki ngata iman anu napa hadir kak napa Isra wal Mi'raj nikah cek akal tak masuk beni urusna akal urusna atena re maka debuna Allah ben kanjing Nabi maka tak masuk akal tak padeng ketinggal kau leben sampian parca jeleni ke argana iman mantir eka sangwa mati iman nikah amin. Senomor 2 epang kecak takwa wa yuqimunas shalah orang-orang seajaga salat lemah duhur apa jeung asar apa jeung maghrib apa jeung isya apa jeung subuh apa jeung kul beto mantar kalaban barokan Isra wal Mi'raj bi Allah ipa selamat takapi amin amin Allahumma. Berarti orang saja ke solat amin Allahumma sehingga orang ini kemun solat selesai akhiratnya kegempang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah kengain orang noreh dan sekitarnya mun sampian neka solat selesai akhiratnya ke amal selain tak usah tengku itu kubu guna bab solat tok mun solat bagus langsung surga Allahumma cuman sebagus ini kemalarat mungkin kamu beda khosok sahabat kanjing Nabi ni kamu nak solat ketika masuk Allahu Akbar tunya ben saesena ni ka elang mangkana cerita Sayyidina Umar ketika Abu Jahal etombek dari budi Sayyidina Ali etombek ni ketika solat tak ikhlas saja bertombek nacek dari budi Sayyidina Umar ketika lestari assalamualaikum pangki cak bertombek pahero cabut taki ketika cabut tak kuat ben sakit Sayyidina Umar pahadabu cak ndertabu ki Abu Jahal ngapole Allahu Akbar bu ketika Abu Jahal tak ikhlas anapa sahabat saking dari hosong ketika masuk takbir alam ben saesena tunyak ben saesena elang sebeda karo abad depan-depan sareng Allah keje tombek tak ikhlas kule ben sampai Abu Jahal ngerngik lebet roy kepak ini masih tak ikut rumah mana bojong, jangan makin ke tengah depak tanang deh. Kini lepas ketel kapi mana bojong. Kini bangki. Apa nak boleh pah bojong di masjid pernah deh? Iya, pas semua ada. Haram makan bojongnya mana khotib ben Bilal ibarat ibaca kapi pemari. Apa nak boleh pah dalam kutub kiai depan. Wa Allahu Akbar. Rapatkan sob dan barisan. Mohon HP dimatikan demi ketertiban solat. Bojong sedang seberang nunduk ke bebe benih kang kosok saja. Deh tiku kemper pulang labeng agak bening beluk. Tung 2 3 4 tung. Ning beluk adik. Eki na bangki bu, eki na bangki. Sanik ke kuliban sama pahayan tani bi setan. Beda setan nama ke masjid refu. Khonzab nyaman. Ni kasi aja gah orang apa jangan patak khusyuk. Roma beda setan na pokok sejadah ni ke beda setan khonzab. Jeding beda setannya mana walhan. Roma ni ke beda setannya mana dasim. Setan ni kasi agang gumak dari kuliban sampean tak ibadah. Mangka namun ke masjid ngatengah malam sampian kak.
Pah beda orang yang imaman. Tuli tanya aki kak. Kakek konsep ya. Ngakoh. Pula tempat kata mereka kedok ben saja dulu kayak itu. Beda setan lah. Mantir kula ben sampean bisa ati orang saja ke salat. Amin. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang semun bi Allah beriin artana infakaki kalian jalan nakuste. Sedekah aki, nggak mungkin beda acara sumbangan tak sumbangan nih. Ini ngetung saya nyampit bu. Selain tak nyumbang. Alhamdulillah berarti ini kasih asli tunya ada sampian. Yang kita bangki. Gimana kan acara ini kamu tak sombong saya, gak salah. Buat angki. Tak pun pangeran aku bilang ni tak usah sombangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pangeran kebilang ni tak repot. Langit kun tetiabaan fayakun maka teti. Bumi kun tetiabaan fayakun maka teti. Tasek kun tetiabaan fayakun maka teti. Allah kebilang ni tasek bumi kun fayakun kun fayakun. Ke Muhammad Ruji aku baca cara. Terop kun ya pak kun. Ini kasih asli arti gula ben sampian nikah. Nggih? Pembeli ke Allah. Makanya alhamdulillah mantar setaja perjuangan sampian sabedaki acara mungkin rajah ketika dinto setaja iblis swarga Allah. Amin. Amin Allahumma. Yang nomor 4, panapa nomor 4? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tanda-tanda na orang takok ke Allah iman percaya de etap seetoronaki de Gusti Kanjeng dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah Zabur, Taurat, Injil dikasih etoles di dalam Al-Quran wajib iman tak iman nikah cepon ulama hukum kafir anapa karena kitab seempat nikah etoles dalam Al-Quran insyaallah kula ben sampean iman kapi bener karo iman baca bareng amin. Baru yang terakhir Allah ajabu wabil akhirati hum yuqinun ben orang-orang sekah alam akhirat ni ka ayakinin iman kelaban perkara gaib ajaga bajang lema bektoh mun andik tunyain fakaki ka Allah iman dek ke Al-Quran senomor 5 iman dek ke akhirat cepon ulama ayat ni ka mulai iman dek ke perkara gaib itu tutup iman dek ke alam akhirat artinya apa manusia ni kederita ada bekal abeli kata ada pole manusia ni kederita na bekal abeli kata na pole manusia ni kederi gaib abeli ka gaib pole manusia ni kalambek mateh ku lekuk bekal mateh po mentir bi Allah ipa selamat amin mulai taron res engke didik iki nggih den tek terus apa mulai makin nikah napa mulai pan terus bae deki malih sampean kopo ke napa terus nggih terus ila terus nang ladi kok mulia mentar bi Allah Subhanahu wa taala tante selemak nikah petetia kaula ben sampian pecekka sampai setah sehingga kaula ajunan petetia orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma setaja usaha setaja kelakuan saya sumbangaki untuk acara mangkin mentar bi Allah paring barisan kalaban barisan selangkong sampurna barisan tunyak langkong-langkong barisan ajunan Allah amin Allahumma setaja ajunan sahadir lesso eja kajah ngantok eja kajah kelakuan eting kelepok compok mantar rabu na panjenengan sareng Allah iblis kalaban peteti orang sesampurna amin setaja sahadir peteti orang selancang umur amin setaja sahadir mantar bi Allah selamat dunia akhirat amin setaja sahadir mun bade sesongkan kalaban baru kana pangajian mangkin yang ka penyakit tah amin mun bade sandi masalah bi Allah yang ka masalah nah amin mantar setaja sahadir ki pada Pak Madinah amin mantar setaja sahadir peteti ahli swarga mantar bi Allah ipa polo ngapole budian iswarga Allah amin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. Para bapak para ibu saya mulyaki Allah nikah ala rese ampunan iki alhamdulillah acara nang ada pas nikah mantar bi Allah mun tak tege depak gebung kono mantar kita terus ya mana debat gebung konah bagi terus tak apa sepenting teti ocean sing berahmat dan kau setuju mana beda keleroh beda salah beda lopon dari saya pada pak asli kesalahan umber dari kebutuhan ban kaintengan dan kaulah mana beda bener dari saya pada pak
asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sapora kaki seteja kaki takut beda bahasa si agak kasar, bahasa tak kelerok tak perlu juga. Buk sapora aki buki. Nanti Allah tapangki boleh dengan kesempatan lain dalam keadaan sehat bagi kaki gitu pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.